ମୁଁ ବୀରେନ୍ଦ୍ର ବାଗ ଟିଟଲାଗଡ଼ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ଆଶାୟୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ। ନିର୍ବାଚନ 2024 କ୍ୟାମ୍ପେନିଂ ମାନେ ଚାଲିছে। ଅନେକ ଜାଗାକେ ଅନେକ ଗ୍ରାମକେ ଆମେ ଯିବା ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ନୂତନ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଆଗରେ ସବୁ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିବାଟା ମୋର ଲାଗି ସମ୍ଭବ नहीं ପାରବା, କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ୟା ସହିତ ଜୁଡ଼ବାର, ଲୋକଙ୍କର ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଆବାଜ ଉଠାବାର ବାରମ୍ବାର ଉଠେ। ଇ ସହରରେ ଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୋକ ଯେଉଁ ଆକାରରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଆଉ ବିଜେପି ବାଲେ ମଦ ମାଂସ ଦେଇକରି ଲୋକକୁ ଯେଉଁ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଦୁର୍ବଳ କରବାର ଲାଗି ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି ସେଟା ଅତି ନିନ୍ଦନୀୟ। ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁରୁ ଖବର ହେଉଛି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁରେ 500, 1000, 1500 ଟଙ୍କା ବଣ୍ଟା ହେଉଛି। ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନ କୋଉଠି ଶୋଇଛି, পুলিশ বিভাগ কোটি শোইছি এ প্রশ্নবাচী হ্যাঁ। এবং মু সাধারণ জনতাকে নিবেদন করছি, টিটলাগড় সহরবাসী কু, টিটলাগড় ব্লকবাসী কু, টিটলাগড় বিধানসভা নির্বাচন মন্ডলীবাসী 10 বর্ষ বিজু জনতা দলকে আপন মানে শাসন রଖିলে, বিজেপি কু মধ্য 10-20 বর্ষ হল শাসন দিয়েছেন। হলে আজি যায় কৌশি লোকঙ্কর মৌলিক অধিকার উপরে কথা হবার আপনার দেখছেন। মু হাত যোড়ি করে বিনম্র নিবেদন করছি অঞ্চলবাসী মু যে সেবা সাহায্য সহযোগ দীর্ঘ বর্ষ হল যোগাই দিয়েছি, से सेवा साहाय्य सहयोग एवं आपण मैंने सांगे छिड़ा उठबार समय है। 20 तारीख पर कौन लोक आप छिड़ा हे केवल वीरेन्द्र बाबू कथा दूसरी कांग्रेस दल केन्द्र आप ठिया भावी विचार की 2024 साधारण निर्वाचन में आपण मैंने मूल्यवान मतदान दिखाँ। हस्पिटाल समस्या उठले कौन नेता देखा नहीं, विद्युत विभाग गुंडागर्दी कले कौन नेता देखा नहीं, चाषी समस्या हेल्ले कौन नेता देखा नहीं, प्रशासनिक अधिकारी अन्याय कले कौन नेतार देखा नहीं। यदि सबू काम आम निजुक्ति करूँ, पानी लड़े करूँ, लाइट लड़े करूँ, रास्ता लड़े करूँ, बुढ़ा बुढ़ी भत्ता लड़े करूँ, लोकंर मौलिक अधिकार लड़े करूँ, एत सब लड़े जो मैंने करूँ आपण मैंने आशीर्वाद न देकर व्यवसायी लोक मैंने जो आशीर्वाद देवा नीति अवलंबन अति निंदनीय है। पुणी थे विनम्र मानने निवेदन करुचे जे 2024 साधारण निर्वाचन गोटे ऐतिहासिक निर्वाचन हवा लगे। मते जेते लोक मोर साथ मिशिछन सांग हेइछन से समस्त को निवेदन करछि हाथ चिन्ह रे आसंता 20 तारीख दिन भोट दे जययुक्त करନ୍ତୁ। धन्यवाद, नमस्कार।